दो नंबर को फॉलो करो साहब, दो नंबर को। Enemies ahead! ये बुलेट चेक करो। हाँ बुलेट होंगी तो बता देता मैं। Enemies ahead! Enemies ahead! साला मारता है पीछे से। यहाँ पर कोई Enemies ahead! हाँ हाँ यहाँ पर। हाँ दिखे दिखे दिखे। हाँ लगा लगा उसको। मैंने नॉक किया ब्रो। मैंने नॉक किया उसको। और Kamu big down ka. latihan lah bus kok kan neng kita masa
आजा 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 एक नंबर आजा ब्रो Enemies ahead! हाँ ऊपर है देखो हाँ देखो हाँ थोड़ा तो Enemies ahead! Enemies ahead! Okay. Okay. ब्रो चिकन खाएंगे चिकन हाँ नॉक 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 ब्रो जीत गया ब्रो पत्थर में सुबह था वो पत्थर में